warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Dia malah di donan yang kerja di via. Oh, di apa lagi? Kayak baru lihat. Allah, ya Allah. Fadila Aksan Aksa apa lagi ya? Aksa lebih emak ya. Allah, ya Allah, ya salam. Ya maaf, ya Allah, Akbar, Allah Akbar. Subhanallah, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma ya Allah ya Rabbi Allah.
sehari lawan tak terganggu je juga. Siapa suruh baca? Allah, kamu belum sadaqallah. Allah, ya Allah. Apa dulu? Ya Allah Rabbi, kibani talaga tu. Habis sunat apa gitu? Habis sunat. Ini lain suaranya. Ya Allah. Allah. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا Allah. صدق الله